Unay giingon, the mind is willing but the body is weak. Unay giingon. Oh. The mind is Arios yun. Yes, Diba? mag-practice ka English kay imong mga estudyante English na ra ba na? So you have to speak English from now on. Ay, bitaw. Oy, sige na mo diya, pag-ana mo. Oh, sige. Thank you for dumating. Thank you for your time. Thank you for your greetings. And happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Nineng! Oh, Nineng, kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, love, love, Nineng. Happy Ay, wala. Hep, hep! Hooray! Hep, hep. Hooray! Sige na, bye. Thank you. Have a good day. Bye. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye! I love you all. Amping mo din. Love you Amping mo din. Sige na. Bye-bye. Can you end? Cause basa akong hands. Okay, yeah. Sige. Sige, bye-bye. Bye, See ya. See ya. Yeah. Ikaw, Ray, end ng hugas ko. Napa malagi ka? Gilan tao tika. Nang hugas ko, ikaw kapindo. Wala. Di ka kabalo mo, end? Dili. Ay, pindutin ha. Ko. I don't know. Nang hugas ko. Nagpahipi ra jud ka diha. Oo, naapa ka. Na, di nakatawa ka? Na. Natawa lagi. Oh, naapa dyan. Aga. Hiding nga tago-tago. Pindutan ng end. I don't know asan yung turn camera. Turn. Gitar na ang camera. Di ka mao. Hindi ka mao. Ay. You're spying on me. Ay, nako. Unsa tang orasa ugma mga on? Mag-book ako sa hotel. I don't know if there's vacancy, if there's available table. If not mo anha, rami sa inyo ha. O dili, makabook og ko ang table sa pub. Eh, lami sa hotel ka na yung mga salad. O dili sa tavern. Buntag, mudto. Sige, I'll let you know. Sige. Sige na. You end that. Bye-bye. I-close na guna kay di ko kabalaw. Di lagi ko kabalong mo turn off kay madaot na ko cellphone ug lagan kog pinduton. May gali ning imong inahan sa kay nakabalong mo cellphone ansa. Sa una niyo kung gitudlo ang cellphone. May gani kay nasa kong utok.
May galing sa daysa kay na bright ra kong utok. May galing sa kay na daghan ka gitudlo na ako daysa nya ako nakabalo ra jud ko. Ma, touch your screen. Touch your screen tapos na mo appear diha nga telepono nga pula. The Ay, X. touch the screen. Oh, and then, oh, na, goodbye.